MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा कि CDA ने 2022 और 23 में साबिका मालिक को नोटिस जारी किया और इसकी कोई वजाहत पेश नहीं की जा सकी कि पुराने मालिक को क्यों नोटिस भेजे जाते रहे। इमरान खान से मुतालिक मामलात पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं अमरीका। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कानून के तहत फैसले करेंगी। मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वेटिकन सिटी का दौरा किया, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। मुलाकात में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। अदलिया मुखालिफ बयान पर मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान हल्फी में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पंजाब में किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन के आगाज़ से मुतालिक अपने एक पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त गुजार अपने मोबाइल से स्पेस PKC और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 8070 पर मैसेज भेजें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा चीन के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से चीन के लिए रवाना हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रा, पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों का बड़ा वफ़द भी उनके हमरा है। शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन पर रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज चीन के दौरे पर जा रहा हूँ। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल दोस्ती है। हम दोनों मुल्क एक दूसरे पर एतबार करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे रोज भी शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 618 पॉइंट्स की कमी देखने में आई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 74,957 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। शहर क़ायद का आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। भारत में चोरी की नीयत से घर में घुसा चोर AC चलाकर वहीं सो गया। मुलजिम की तस्वीर भी वायरल, जिसमें वो हाथ में मोबाइल फोन थामे नींद पूरी कर रहा था। DCP नॉर्थ जोन R विजय शंकर के मुताबिक मुलजिम घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, ताहम नींद पूरी करने के लिए लेट गया। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल,
मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल। 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा। पोस्टल कोड L4W 4K2। Contact 905-625-6673। हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा कि सीडीए ने 2022 और 23 में साबका मालिक को नोटिस जारी किया और इसकी कोई वजाहत पेश नहीं की जा सकी कि पुराने मालिक को क्यों नोटिस भेजे जाते रहे। अदालती फैसले में कहा गया कि नोटिस या शोकाज नोटिस के सर्विस या कोई रसीद कार्ड पर नहीं, सीडीए का दफ्तर सील करने का भी ऑर्डर पीटीआई को नहीं लिखा गया और ना कॉपी भेजी गई। अदालत ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट को फौरी डीसील करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हो तो सीडीए कार्रवाई कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम में सीओ हेल्थ डॉक्टर मियां मजहर हयात ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब के ज़ेर एहतमाम अपनी टीम के हमरा इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली, मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी और साबिक एमपीए चौधरी नदीम खादिम ने स्क्रीनिंग कैंप का विजिट किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयदा रमला अली और बिलाल अजहर कियानी ने सीओ हेल्थ जहलम डॉक्टर मियां मजहर हयात, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन मेडिकल कैंप चौधरी मोहम्मद नयाज को बेहतरीन इंतजामात और सर्विसेज पर खराज तहसीन पेश किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जहलम के ज़रिए इंतजाम कैदियों और सिक्योरिटी अमले की सेहत की जांच के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप में डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम के तमाम कैदियों और स्टाफ के लेबॉर्ट्री टेस्ट और तमाम मुतादिद बीमारियों का मुआयना किया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब के ज़ेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली की हिदायत पर सीओ हेल्थ डॉक्टर मियां मजहर हयात ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टाफ को जेल स्क्रीनिंग कैंप में फराइज तफवीज़ किए। कैंप के इख्तितामी रोज मेंबर कौमी असम्बली जनाब बिलाल अजहर कियानी ने दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा जेल अस्पताल का दौरा करते हुए कैदियों की बीमारियों की तशखीस के पेश नज़र सेहत की सहूलियात पर सुपरिटेंडेंट जेल से खुसूसी मीटिंग भी की और अद्वियात समेत इलाज मुआलजे के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करने का अज़्म किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हेल्थ चौधरी मोहम्मद नयाज ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, ये वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की खसूसी हदायत पर पंजाब भर की तरह ज़िला जेहलम में भी जो जेहलम के हमारे असीरान हैं उनकी स्क्रीनिंग का एक एहतमाम किया गया। और ये जनाब हमारी जो डीसी साहिबा हैं सैयदा रमला अली, उनकी एक खसूसी हदायत थी कि महकमा सेहत जो है वो ज़िला जेहलम की जो जेल है उसकी स्क्रीनिंग की जाए। उस सिलसिला में तकरीबन 994 का टारगेट हमें दिया गया कि जो कैदी यहाँ पर असीर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम में, उनकी स्क्रीनिंग का एहतमाम जो है वो 27 मई से स्टार्ट किया गया और ये 6 जून तक हमने यानी इसको मुकम्मल करना था। इस सिलसिला में एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई जिसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई। उसमें डॉक्टर साहिबान, LHV और उसमें डिस्पेंसर साहिबान और हमारे जो लैब के नुमाइंदगान थे वो उसमें शामिल थे। उन्होंने जाके वहाँ पर स्क्रीनिंग की। उसके अलावा वहाँ पर जितने हमारे हैं उनके टेस्ट किए गए। टेस्टों में जो है हमारे हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट किए गए। उसके अलावा HIV एड्स के हवाले से भी टेस्ट किए गए। ब्लड शुगर जो है वो असीरान जो हैं उनकी ली गई। उसके साथ साथ हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद थे। वो जो साइकोलॉजिकल जो हमारी डिजीज़ हैं हमारे कैदियों की, उनका भी एक असेसमेंट की गई कि हमारे पास जो यहाँ पर ज़्यादातर असीर लोग आते हैं वो किस किस्म के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। तो उस हवाले से भी एक स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। ये हमारा सिलसिला जो है ये 6 तारीख को इख्तिताम पजीर हुआ और जो इसकी रिपोर्ट्स जो इब्तदाई स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स है
اس کے سیمپل لے کے جو ہیں وہ اتھارٹی کو آگے مزید لیب کے لیے ریفر کر دیے گئے۔ خون سفید ہو گیا، نکال آزاد کشمیر میں بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کا مکان گرا کر بے گھر کر دیا۔ راشد نامی شخص انٹرویو دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن محمد مرتضی مغل۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے علاقہ نکیال میں، جہاں پہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، زمین کے تنازع پہ جھگڑا ہوا اور ان کا جو مکان تھا اس کو مسمار کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ یہ اصل حقائق کیا ہیں، یہ کیا معاملات بنے، کیوں مکان گرایا گیا۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ راشد نام ہے میرا۔ تو یہ جو معاملہ بنا ہے، یہ آپ کا مکان مسمار ہوا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہ میرے جو والدین ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر مکان ہمارے میں رہتے ہیں، ہمارے ہی مکان میں رہتے ہیں وہ۔ تو ان بھائیوں کا کوئی لین دین ہوگا تو اس میں مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ میرا کسی سے کوئی لین دین ہو، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو آگ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آگ ایسے کیا ہے کہ کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے 30-40 سال ہو گئے ہمیں، تو پہلے کرنا تھا، آگ ہی کرنا تھا تو پہلے کرتے۔ اب آگے انہوں نے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ ہمیں کیوں آگ کیا۔ جب یہ جھگڑا ہوا تو کیا آپ نے تھانے میں رجوع کیا؟ تھانے میں بالکل ان لوگوں کے اوپر 6 لوگوں کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہے اور باقاعدہ چھری لگی ہوئی ہے ایک بچے کو، ہمارے کو۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا، ہمارے سے بھی پیسے لیے۔ اب سے تھانے والوں نے کتنے پیسے لیے؟ 40 سے 50 ہزار روپیہ۔ تو اس کے باوجود بھی کارروائی نہیں کی؟ بالکل نہیں ہوئی ہے کارروائی۔ جیسا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو مکان گرایا گیا ہے وہ ہمیں دیا جائے، ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اسی حوالے سے اہل محلہ یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ کہ میں سب سے پہلے قریب پڑوسی میں ہوں، میں خدا کے نزدیک حاضر ناظر جان کا سچ کہوں گا، ان کا یہ جو مکان ہے، جو چادریں لگی ہوئی 4-5 کمرے تھے، کچن تھا، ہر چیز سامان تھا اندر، ہر چیز تھی، صوفہ تھا، ٹی وی تھا، فریج تھا، اس زمانے میں اس کے بھائیوں نے لایا تھا، ان کو بہت چھوٹے تھے، سب کچھ تھا۔ یہ ان کو بھائیوں کو مکان دیا انہوں نے، بھائیوں نے کہ چھوٹے آپ اس مکان کے اندر رہو۔ جب وہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کو ویزے دیے، دبئی لے کے گئے۔ جب وہ بڑے ہو گئے ہیں جناب، اپنے پیروں پہ ہو گئے ہیں جناب، جب ان کے پاس حرام کا پیسہ آنے لگا تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے یہ جو بھائی ہیں سوتیلے دوسرے، خورشید صاحب اور یہ راشد اور ایک بھائی ان کا ظاہر ہے، ان کو جناب کیسے کیا کہ جناب باپ کے ساتھ مل کے باپ کے اوپر تشدد کر کے اسے مارا ہے، باپ کو، اس کی اپنی والدہ کو مارا ہے، ٹانکے لگے ہیں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن اس کے اوپر مار کے ان کو والد صاحب کا بیان دبائے ہیں۔ اب ان کے والد صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، وہ بہت خاندانی اور بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ ان کی زور زبردستی میں آ گئے ہیں، جو بات وہ کہتے ہیں وہی وہ بولتے ہیں آگے سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پنچایت ہوئی تھی اس میں انہوں نے پتھراؤ کیا اور پنچایت نہ ہو سکی، تو ہم اسسٹنٹ کمشنر نکیال کے پاس گئے، لیکن اسسٹنٹ کمشنر نے بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کی، انہوں نے بھی فیصلہ جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ ٹورنٹو کینیڈا میں فاسٹ نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز نے اپنا 92 سمٹ اور دوسرا سالانہ ڈنر منعقد کیا، جو کینیڈا میں پاکستانی IT پروفیشنلز کے سب سے بڑے اجتماعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کا اہتمام کینیڈا میں مقبول فاسٹ NU سابق طلباء نے کیا۔ تقریب کی خاص بات رسپانسبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر فائر سائڈ چیئر تھی۔ تقریب نے تقریباً IT 250 ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیز نے حصہ لیا۔ تقریب میں یونیورسٹی کے سابق طلباء اور بڑی تعداد میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کے CEO کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قابل ذکر VIPs میں سٹیزن، وفاقی وزیر، ممبر پارلیمنٹ، ممبر صوبائی پارلیمنٹ اور کونسلیٹ جنرل آف پاکستان شامل تھے۔ فاسٹ ایلومنی کے صدر رافیل چودھری نے ہمارے نمائندے عظمت مجیب سے بات کی اور تنظیم کے کردار اور مقاصد کے بارے میں بتایا۔ تنظیم کا مشن کینیڈا اور پاکستان کے درمیان تعلقات استوار کرنا، IT ٹیکنالوجی میں گریجویٹ پاکستانیوں کی مدد کرنا اور دونوں ممالک کے درمیان کاروباری مواقع فراہم کرنا ہے۔
میرا نام رافیل چودھری ہے. میں فاسٹ المنائی کینیڈا کا پریزیڈنٹ ہوں. فاسٹ ایک نان پروفٹ یونیورسٹی چلاتی ہے نیوسس کے نام سے، جس کے 6 کیمپس ہیں اور 7واں کیمپس جو ہے ملتان میں اگلے سال آ رہا ہے. اور اس میں ہم یہاں پہ کینیڈا اپنے گریجویٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. تقریباً 2000 رجسٹرڈ گریجویٹس ہیں کینیڈا کے اندر ہمارے، اور ہمارا ناطا پاکستان سے ابھی بھی جڑا ہوا ہے. اور ہم سارے لوگوں کا، جتنی بھی کمیونٹی آج اس ایونٹ میں آئی ہے، ان سب کا سپورٹ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. تھینک یو سو مچ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.